Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Anggun Fitratu Zahra. As usual, here I will discuss about part of speech again. And this time, I will discuss a little about adverb. Okay, let's just start. What are adverb? According to the Cambridge Dictionary, an adverb is an auxiliary word that serves to provide additional information about a verb, adjective, or adverb itself. There are several adverbs that have a significant impact on the word they are added to. There are also adverbs that only function as additional information. Apa sih adverb itu? Jadi menurut Cambridge Dictionary, adverb ini adalah kata bantu yang berfungsi memberikan informasi tambahan mengenai suatu verb, adjektif, atau adverb itu sendiri. Ada beberapa adverb yang memiliki dampak signifikan terhadap kata yang diimbuinya. Ada pula adverb yang hanya berfungsi sebagai penambah informasi saja. Nah, contohnya di sini ada my brother can speak even if he is barely a year old. Yang kedua ada my brother can speak clearly even if he is barely a year old. Nah, di dalam dua contoh di atas ada perbedaan yang cukup signifikan yang ditimbulkan oleh adverb clearly. Di kalimat pertama hanya dijelaskan bahwa saudaranya sudah bisa bicara meski umurnya masih setahun. Sedangkan pada kalimat kedua dijelaskan saudaranya sudah bisa bicara dengan jelas meski umurnya masih setahun. So next, adverb karakteristik, ciri-ciri adverb. Ada beberapa ciri-ciri adverb. Di antaranya ada be an additional information on a word or sentence, can be placed in front, behind, or separately with the word described, generally in the form of adjective, cannot modify noun, can be modified, decrease. Oke, kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang be an additional information on a word or sentence, menjadi keterangan tambahan atas suatu kata atau kalimat. Nah, ciri utama adverb. The main feature of adverbs is that they are not integrated directly into the sentence. What does that mean? Simply put, adverb additional information for a word or phrase in a sentence. Nah, ciri utama adverb adalah tidak terintegrasi secara langsung di dalam kalimat. Apa maksudnya? Gampangnya begini. Adverb berperan sebagai keterangan tambahan atas suatu kata atau frasa yang ada di dalam kalimat. Nah, jadi sebuah kalimat seharusnya tetap bisa berdiri meski tanpa adverb. Meski informasi kalimat tersebut berkurang, ketiadaan adverb tidak mengubah suatu kalimat menjadi tidak sempurna. Contohnya, please don't be noisy when the class start. Yang kedua ada she really likes to talk noisy. Everyone must be disturbed whenever she does it. Nah, di dalam contoh di atas ada dua kata noisy yang disebutkan di masing-masing contoh. Meski sama-sama noisy, kedua kata tersebut memiliki jenis kalimat berbeda. Noisy di contoh pertama adalah adjektif. Jika dihilangkan kalimat tersebut akan jadi tidak utuh. Akan tetapi di contoh kedua kata noisy berperan sebagai adverb. Kalimat yang jadi contoh kedua tidak akan hilang makna jika kata noisy-nya dihilangkan. Nah, so next. Yang kedua ada can be placed in front, behind, or separately with the word described. The next feature of adverb is that they can be placed anywhere in a sentence. Nah, kedua ini bisa diletakkan di depan, belakang, atau terpisah dengan kata yang dijelaskan. Nah, ciri-ciri adverb yang kedua ini adalah maksudnya bisa diletakkan di mana aja di kalimat di dalam sebuah kalimat, dikarenakan perannya yang hanya sebagai penambah informasi saja. Adverb jadi lebih fleksibel peletakannya dalam kalimat. Contohnya, I ran to the school gate quickly before it had been closed. I ran quickly to the school gate before it had been closed. I quickly ran to the school gate before it had been closed. So next. Yang ciri yang ketiga ini adalah generally in the form of adjective plus ly. Umumnya berbentuk adjektif. Ada imbuhannya ly. Maksudnya di sini meski tidak semua adverb itu mempunyai ciri-ciri seperti ini, tapi pada umumnya adverb itu dibentuk dari adjektif yang
diberi imbuhan ly. Imbuhan ly di akhir inilah yang menjadi tanda utama dari adverb. Beberapa contoh ly adverb misalnya quickly, suddenly, surprisingly, extremely, hardly, conveniently, dan semacamnya. Akan tetapi ada beberapa adverb yang tidak memiliki akhiran ly, misalnya very, quite, very, just, together, dan semacamnya. Yang keempat, cannot modify noun can be modified degrees. The next characteristic of the adverb is that it cannot be a modifier of a noun. Therefore, adverbs and nouns cannot be a unit in a noun clause. Nah, tidak bisa memodifikasi noun. Jadi ini maksudnya adalah adverb dan noun tidak dapat menjadi satu kesatuan dalam noun clause. Jika kita menemukan sebuah adverb yang mengawali sebuah noun, maka sudah pasti itu bukan adverb, sebab yang bisa memodifikasi noun dalam noun clause adalah adjective, bukan adverb. Contohnya di sini ada I will come with the first train, so make sure you come to the train before 10 o'clock. Yang kedua ada after you pick me up, let's come first to the cemetery. Di dalam dua contoh di atas, lagi-lagi first di contoh pertama bukanlah adverb, karena di contoh pertama kata first menjadi modifier bagi noun the train, yang otomatis mengubahnya jadi noun phrase the first train. Tetapi first di contoh kedua merupakan adverb yang sebenarnya. Di dalam contoh tersebut kata first menjadi keterangan tambahan dari verb come tanpa memodifikasi pengertiannya sama sekali. So next. Yang selanjutnya ada jenis-jenis adverb disertai contohnya. Types of adverb with example. Ini jenis-jenis adverb ada adverb of time, adverb of degree, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency. Kita bahas yang pertama. Ada adverb of place. Furthermore, adverb of place is an auxiliary word that provides additional information about a location or place. Nah, adverb of place adalah kata bantu yang memberikan tambahan info tentang suatu lokasi, letak, atau tempat. Nah, beberapa adverb of place yang paling sering digunakan misalnya down, here, there, home, somewhere, dan masih banyak lagi. Contohnya adalah when will you come home? Everybody is missing you. Please come inside the hall. The concert will start in some minutes. She is now traveling somewhere in Bali. Next. Jenis yang kedua ada adverb of time. Adverbs of time are auxiliary word used to provide additional information about time. Nah, maksudnya adalah adverb of time di sini adalah kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu. Ada banyak sekali pola-pola dalam bahasa Inggris yang bisa menjadi adverb of time. Misalnya now, yesterday, early, late, soon, the day after tomorrow, dan semacamnya. Contohnya, they say they will come early in the morning. Yang kedua ada that always check some fresh news on the internet daily. Terakhir ada we sometimes order pizza when we want to hold a party. Nah, selanjutnya ada adverb of manner. Adverb of manner is an auxiliary word to provide additional information about conditions or how an event occurred. Maksudnya adalah kata bantu untuk memberikan tambahan informasi tentang kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Dibandingkan dengan jenis adverb lainnya, adverb of manner ini adverb of manner ini yang memiliki paling banyak anggota, karena hampir semua adverb of manner tersusun dari adjective plus ly. Contohnya, they accept or give cheerfully. I always try to speak softly, but yet she still agree. Please handle the glass carefully. It could be broken easily. So next.
Yang selanjutnya ada adverb of degree. The meaning of adverb of degree is more or less the same as the previous adverb, namely adding information. However, the adverb of degree is intend to provide information about the degree to intensity of a condition. Nah, pengertian di adverb of degree kurang lebih sama seperti adverb sebelumnya, yaitu menambah informasi. Nah, tetapi adverb of degree lebih ditujukan untuk memberikan informasi tentang derajat intensitas sebuah kondisi. Nah, contohnya, you ran fast enough to catch me up. She's been to pursuing herself and now she's sick. The boy looks very beautiful. His face is almost like a grill. Nah, skala untuk adverb of degree ini ada almost, hampir, just, hanya, knock, quite, very, extremely, dan to. Next. Yang terakhir ada adverb of frequency. Last but not least, we will discuss the meaning of the adverb of frequency. This one adverb is used to inform about the degree of frequency someone does something. Nah, yang last but not least, kita akan membicarakan pengertian adverb of frequency. Adverb satu ini digunakan untuk menginformasikan mengenai derajat keseringan seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, ini contohnya adalah I never eat kebab in my 20 years life. We occasionally meet Peter when we enter the laboratory. Mom always prepare breakfast for me every morning. Nah, jadi thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.